you don't have to wear a bra or undies with this dress. Like, it is a win in my book, especially in the summertime. My sister-in-law came out of her bedroom in this little dress. She was going to like some sporting event, and I was like, oh my gosh, you have the Hilaire romper. She's like, yes. I'm like, you don't have to wear anything underneath. You literally just can throw it on. One piece, mi size small. Mi, ang ganda. One piece, size small. Perfect ka, Mima. Mi, one piece. Ang ganda nito, sis. Mima, padded to one piece. May pamesh siya dyan. Mi, lakas maka-sexy. Code ng 22. Code 22, Mi. May ng 22, sister. Size is small. 150 to sis. Code ng 22. Code 22, Mi. May ng 22. Size is small. 150. Mi, price range sa likod, Mima, 150 to 349, sister. Dito sa harap, Mima, 99 to 349, sis. Ay, dito sa harap, 99 to 150. Lutang na ako, sister. Si yellow natin, Mi, sa likod ba, Mi? 170k top flex natin siya, Mi. Eto, Mi, small. Size extra small to small carry ata to, Mi. Wait lang. Ano na naman nangyari dito? Ayan. Mi, extra small to small carry to, Mi. Ano to, Mi, one piece. One piece siya, Mi, baka lapin likod. Pa-halter, Mi, to. Size extra small to small. Wait lang. Wait lang, mga Mi. Ayan. Mi, extra small to small, Mi, Ano to, Mi, padded? Paano siya, Mi, ha? Pa-tube, mga sister. Pwedeng pa-tube. Pwedeng pa-halter, mga Mi, Code ng pink. Code pink, Mi. May ng pink dito, sister. 129. Code pink. May ng pink. Size, ano to, Mi? Extra small to small. 129. Aling blue, Mi. Mi, aling blue. Next tayo, sis. Mi, eto ba? Yan ba, Mi? Mi, next tayo, sister. Size is small to Mi, Mi, extra small to small, carry to sister. Extra small to small, carry to Mi. Ganyan ang top niya, ay bottomesa niya, sister. Ang top niya, sister, tali-tali sa likod, adjustable ang strap. May paano siya, Mi, may pa-B-ward siya dyan, sister. Code ng 71. Code 71 minus 71, size extra small to small, 99 to sis. Code ng 71. Sister, kaso nga lang, tawag dyan? Ang tawag dito, sister, random ang anong color. Ang color at design. May one piece na pa po. Mi, extra small. Meron, Mi, betsong mo, Mi. Mi, pag betsong mo, meron, Mi. Underward medium. Meron yan, Mi, kasi mag-wait song kami. Mi, betsong mo. Comment kung betsong mo dyan, sis. Extra small yun. Extra small siya, Mi. Mi, next size, sister. Ay, Mi, large. Mi, pasabog. Size large to Mi, Adjustable ang strap sa likod, Mi. Mi. One piece to Mima, tas backless. Padded to Mima, ha. Size large, code ng 75. Code 75 dito, Mima, na 75. Size large, Mimo. 99 lang to sis. Code 75. Minus 75. Size large, 99. Code ng 75. Mi, 170k top flex size sa likod. Power top na kayo dyan, Mi. Next tayo, sister. Next na mga Mima. May polka na one piece, Mima. Sino ang betsong dyan, Mi? May med. Mi, merong med. Lahat ng size sa likod meron, Mi. Size large, Mi, Size large, mga sister, adjustable ang strap. Padded to, Mi, Ang bottomesa, sister, ganito. Ang bottomesa, size large, ganito, Mi, Code ng 2. Code to, Mi, may ng 2. Size med, Mi. 99 to, sister. Code, size large pala to, Mi. Code 2, may ng 2. Size large. 99 to, sister. Code ng 2, may ng 2. Size large. Mi, ano size? Yours na to, sister. Sister Krisa. Sister Krisa, yours na to, Mi. Add to cart, Mi. 99 sis. Yours na to, sister. Sister, mag-wait soon ka lang, Mi. Wait soon lang, sis. Wait soon. Krisa. Sister, check out before mag-end ang live, Mi, ha? Mi, pag hindi nag-check out, Mi, marirelive yan, sister, mamaya. Magre-relive din ako agad mamaya, sis. Mag-check out kayo, Mi, before ako mag-end ang live. Sa likod, Mima, 150 to 349, sister. Alin, sister? Ano ang large, Mi? Aling large, Mima? Thank you, sister, sa pag-confirm. Large kami. Mi, meron yan. Wait lang. Alay na pa ko, Mima. May large yan dito, sis. Sa iba, sister, anong betsong ng iba dyan, sister? Large. Anong size mo dyan, Mi? Mima, anong size nyo dyan, sis? Next tayo, sister. One piece, anong size, Mima? One piece, tapos yung size, Mi. Anong size? Mia, next tayo, sister. Size, ano to, Mi? Small.
Medium kami. Sige, mi, wait lang. Mi, size, ano to, mi? Size is small. Mi, pabikat, mi, ma. Size is small. Padded to, sister, ha? Paano siya, mi? Mesh siya dyan, sister, pang conservative. Code ng dahon. Code dahon dito, mi, may ng dahon. Size small, 99. Code dahon, may ng dahon. Meron, sister. May tangkini ako, sister, na black. Code dahon, mi, may ng dahon. Size is small. Wait lang. Size mo, mi, ma. Anong size mo? Anong size mo, sis? Sa ano? Sa tangkini. Ano nga size mo, sister? Sister, small to mid. Sige, mi. Wait lang. Wag ano. Line up, mi, ma. Ayan, mi. Likod na. Kung ano, wait lang. Oo, mi. Papolka na tayo, mi. White or ano, mi? Orange. Mi, white or orange, mga sis. Ang isasama natin sa polka. Mi, one piece. One piece, mi, ma. Size ano? Padded to, mi, ma, ha? Size large. Mi, one piece, mi, ma. Size large. Masabog ka dito, sis, pang photoshoot, sumi. May pasilip ka dyan sa gate lid, mga sis. Code na 77. Code 77 dito, mi, minus 77. Size large. 99 to, sister. Code ng 77. Code 77, mi, minus 77. Size large, mi. Orange, mi. Okay, orange. Wait lang, mi, ma, ha? Ito na, mi. Isunod natin. Power tap-tap muna kami tayo. Tap-tap ng share mo. Sadik lang ako, mi. Ayan. Ano siya, nakamuklodge. Ay, perfect kami. Sino kami, ma? Si Strawberry. Mia, next tayo, sister. Mia, size medium to me. Mia, size medium, mga sister. Self tayo ang bottom and top, mi. Padded to, sister, ha? Size medium to, mga sister. Paano siya, mi? Ano siya? Pa-emboss, mga mi. 299 COD. 240 pag. Bayad mo na to, sister. Code ng 75. Code 75 dito, mi. May ng 75. Ay, oo, mi. Pagtapos nito, mag-ano ko ulit. Line up. Code 75 dito, mi. May ng 75. Next tayo, mi, ma. Mi, next tayo, sister. Ito, mi, size, ano to, mi? XL. Mi, size XL to, mga sister. Pasmaking, mi. Pasmaking siya, sister. Self tayo ang bottom and top. 299 COD. 240 pag. Bayad mo na. Code ng 2. Code 2, may ng 2. Size XL dito, mi. Size. Code ng 2. Parang ano na ako, mi, ma. Parang nalulutang na ako. Mi, size is small. Size is small to, mga sister. Ganyan siya, mi, ano to, mi, 3 in 1. Full cup to, mga sis, underward. Size is small to, mga sister. 299 COD. 240 pag. Bayad muna, sis. Code ng dilaw. Code dilaw.